Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Saint-Père qui est arrivé sur la place depuis quelques minutes et qui, comme d'habitude, salue les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Le Saint-Père ouvrira cette catéchèse d'ici quelques minutes. Cosa fastidio, Fabri? Bandiera al vento.
Il Santo Padre, Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal libro della Genesi. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Parola di Dio. Du livre de la Genèse. Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa hommes et femmes. Parole du Seigneur. A reading from the book of Genesis. Then God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps upon the earth." So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch Genesis. Gott sprach: Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro del Génesis. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Palabra de Dios. Leitura do livro do Gênesis. Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, à nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou o ser humano à sua imagem. Criou-o à imagem de Deus.
Ele os criou homem e mulher. Palavra do Senhor. قراءة من سفر التكوين. وقال الله لنصنع الإنسان على صورتنا كمثالنا وليتسلط على أسماك البحر وطيور السماء والبهائم وجميع وحوش الأرض وجميع الحيوانات التي تدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم. كلام الرب. Czytanie z Księgi Rodzaju. Wreszcie rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La catéchèse d'aujourd'hui est dédiée à un aspect central du thème de la famille, celui du grand don que Dieu a fait à l'humanité avec la création de l'homme et de la femme et avec le sacrement du mariage. Cette catéchèse et la prochaine concerneront la différence et la complémentarité entre l'homme et la femme qui sont au sommet de la création divine. Et les catéchèses qui suivront seront dédiées au mariage. Nous commençons avec un commentaire bref au premier récit de la création dans le livre de la Genèse. Ici, nous pouvons lire que Dieu, après avoir créé l'univers et tous les êtres vivants, il créa le chef-d'œuvre, c'est-à-dire l'être humain, qui fit à sa propre image. À l'image de Dieu, il les créa, hommes et femmes. C'est comme ça qu'il récite le livre de la Genèse. Et comme nous savons tous, la différence sexuelle est présente dans tant d'autres formes de vie dans l'échelle des vivants. Mais seulement chez l'homme et chez la femme, porte en elle l'image et la ressemblance de Dieu. Le texte biblique le répète 3 fois dans 2 versets. L'homme et la femme sont l'image et la ressemblance de Dieu. Cela nous dit que non seulement l'homme, pris à lui tout seul, est l'image de Dieu, non seulement la femme, prise à elle-même, elle toute seule, est l'image de Dieu, mais même l'homme et la femme en tant que couple sont l'image de Dieu. La différence entre hommes et femmes n'est pas due à l'opposition ou la subordination, mais par la communion
la génération, toujours à l'image et ressemblance de Dieu. L'expérience nous l'a appris. Pour bien se connaître et grandir de façon harmonieuse, l'être humain a besoin de la réciprocité entre l'homme et la femme. Lorsque cela n'arrive pas, on en voit les conséquences. Nous sommes faits pour nous écouter, pour nous aider réciproquement. Nous pouvons dire que sans l'enrichissement réciproque dans cette relation, dans la pensée et dans l'action, dans les affections, dans le travail, même dans la foi, l'homme et la femme ne peuvent même pas se comprendre jusqu'au bout. Et on ne peut pas comprendre ce que signifie être homme et femme. La culture moderne et contemporaine a ouvert de nouveaux espaces, de nouvelles libertés, de nouvelles profondeurs pour l'enrichissement de la compréhension de cette différence. Mais cette société a introduit aussi beaucoup de doutes et de scepticisme. Je me pose la question, par exemple, si ce qu'on appelle la théorie de gender n'est pas aussi l'expression d'une frustration ou d'une résignation qui vise à effacer la différence sexuelle puisqu'elle est incapable de se confronter avec cette différence. Oui, on risque de faire un pas en arrière. La fin de cette différence est le problème, ce n'est pas la solution. Pour résoudre leurs problèmes de relation, l'homme et la femme doivent, en revanche, se parler davantage, s'écouter encore plus, mieux se connaître, s'aimer encore plus. Ils doivent se traiter avec respect et coopérer avec amitié, avec ces bases humaines soutenues par la grâce de Dieu. Il est possible de projeter l'union matrimoniale et familiale pour toute la vie. Le lien du mariage et familial est une chose sérieuse. Et cela est valable pour tout le monde, non seulement pour les croyants. Je voudrais exhorter les intellectuels à ne pas déserter ce thème, comme si ce thème était devenu secondaire pour l'engagement au profit d'une société plus libre et plus juste. Dieu a confié la terre à l'alliance de l'homme et de la femme. Son échec pourrait rendre le monde des affections plus aride et obscurcir le ciel de l'espérance. Les signaux sont déjà inquiétants et nous les voyons. Je voudrais souligner parmi les différents points deux aspects que je crois être importants et qui doivent nous engager encore plus avec encore plus d'urgence. Tout d'abord, il est évident que nous devons faire beaucoup plus au profit de la femme si nous voulons redonner encore plus de force à la réciprocité entre les hommes et les femmes. Il est nécessaire en effet que la femme, non seulement elle soit encore plus écoutée, mais que sa voix ait un poids réel, une autorité reconnue dans la société et dans l'Église. La façon même avec laquelle Jésus a considéré les femmes, il faut lire l'Évangile, et donc dans un contexte qui était moins favorable du nôtre. Et à l'époque, la femme était vraiment derrière.
Jésus l'a considéré d'une façon, pas une lumière puissante qui illumine un chemin qui conduit loin. Et de ce chemin, nous avons parcouru seulement un tout petit bout. Nous n'avons pas compris en profondeur quelles sont les choses qui peuvent nous donner le génie des femmes. La femme peut beaucoup apporter à la société et à nous-mêmes. Elle sait voir les choses avec des yeux différents, qui sont complémentaires à la pensée de l'homme. C'est un chemin qu'il faut parcourir avec plus de créativité et plus d'audace. Deuxième réflexion concerne le thème de l'homme et de la femme créés à l'image de Dieu. Je me demande si la crise de confiance collective en Dieu, qui nous fait tant de mal, nous fait tomber malades de résignation, incrédulité, cynisme. Et je me demande si cela ne soit pas aussi relié à la crise de l'alliance entre l'homme et la femme. En effet, le récit biblique, avec la grande fresque symbolique sur le paradis terrestre et le péché originel, nous dit justement que la communion avec Dieu se reflète dans la communion du couple humain et la perte de la confiance dans le Père céleste génère division et conflit entre hommes et femmes. De là, la grande responsabilité de l'Église, de tous les croyants, et tout d'abord des familles croyantes pour redécouvrir la beauté du dessein créateur qui inscrit l'image de Dieu aussi dans l'alliance entre l'homme et la femme. La terre se remplit d'harmonie et de confiance lorsque l'alliance entre l'homme et la femme est vécue dans le bien. Et si l'homme et la femme la cherchent ensemble, entre eux et avec Dieu, sans doute, ils pourront la trouver. Jésus nous encourage au témoignage de cette beauté qui est l'image de Dieu. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, l'homme et la femme sont à la fois différents et complémentaires. Cette différence est présente dans la création, mais dans le cas de l'homme et de la femme, elle porte l'image et la ressemblance de Dieu. La culture moderne introduit des doutes sur la compréhension de cette différence, ne voulant plus parfois la reconnaître parce que ne sachant plus l'assumer. Pour résoudre leurs difficultés de relation, l'homme et la femme doivent mieux se connaître dans leurs différences et s'aimer davantage afin de pouvoir projeter une union matrimoniale pour toute la vie. Il est vrai cependant que nous devons faire davantage en faveur de la femme si nous voulons redonner plus de force à cette réciprocité. La communion avec Dieu se reflète dans la communion du couple humain et la perte de confiance dans le Père céleste génère division et conflit entre l'homme et la femme. La terre sera plus harmonieuse
quand l'alliance entre l'homme et la femme sera bien vécue. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini venuti dalla Svizzera, dal Belgio, dalla Turchia, dal Canada e dalla Francia, in particolare i sacerdoti della diocesi di Fréjus-Toulon con Monsignor Dominique Rey e il seminario San Ireneo di Lione. Auguro a tutti un buon pellegrinaggio nella gioia del Signore risorto, invitandovi a entrare nel mistero della sua infinita misericordia. Che Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins venus de Suisse, de Belgique, de Turquie, du Canada et de France, en particulier un groupe de prêtres du diocèse de Fréjus-Toulon avec Monseigneur Dominique Rey et le séminaire Saint-Irénée de Lyon. Je souhaite à tous un bon pèlerinage dans la joie du Seigneur ressuscité, vous invitant à entrer dans le mystère de sa miséricorde infinie. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors. Après avoir salué les fidèles de langue française, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue anglaise. Respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, continuing our catechesis on the family, today we reflect on the complementarity between man and woman. Scripture tells us that God created man in his own image. Male and female, he created them. Man and woman bear the image and likeness of God, not only as individuals, but also together. In God's plan, sexual differentiation is not ordered to subordination, but to communion and procreation. This reciprocity brings harmony and enrichment to the human family. But it also presents a constant challenge that men and women learn how to speak to one another and to respect and love each other. Nowadays, we sense the responsibility to do more in favor of women, recognizing the weight and authority of their voices in society and the church. We must also ask ourselves to what extent society's loss of faith in God is related to the crisis of that covenant. The challenge faced by the church and by all believers and families is to rediscover the beauty of God's plan, the imprint of his image in the covenant between man and woman. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua inglese presenti a questa udienza, specialmente quelli provenienti rispettivamente da Inghilterra, Irlanda, Danimarca, Norvegia, Cina, Indonesia, Nigeria, Canada e Stati Uniti. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore risorto.
I offer an affectionate greeting to all the English-speaking pilgrims and visitors present at today's audience, including those from England, Ireland, Denmark, Nigeria, Norway, China, Indonesia, Canada, and the United States. Upon you and your families, I invoke the peace and joy of the risen Lord. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, die heutige und die nächste Katechese handelt vom Unterschied und der wechselseitigen Entsprechung von Mann und Frau. Zur Gott-Ebenbildlichkeit des Menschen gehört auch der Unterschied der Geschlechter. Als Mann und Frau, aber auch als Paar ist der Mensch Abbild Gottes. Ohne die Erfahrung der Gegenseitigkeit von Mann und Frau kann der Mensch nicht harmonisch heranwachsen und nicht recht verstehen, was Mann und Frau sein bedeutet. Die heutige Kultur hat neue Möglichkeiten eröffnet, um das Verständnis dieses Unterschieds zu vertiefen, zugleich aber auch Zweifel und Skepsis gebracht. Man fragt sich, ob die Gender-Theorie oft nicht Ausdruck von Frustration und Resignation ist und den Unterschied der Geschlechter auslöschen will, weil sie nicht fähig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Doch den Unterschied zu beseitigen, ist nicht die Lösung, sondern das Problem. Gott hat dem Bund von Mann und Frau die Erde anvertraut. Das Scheitern dieses Bundes hat folglich schwerwiegende Auswirkungen. 2 Punkte scheinen vordringlich. Zum einen muss noch viel mehr für die Frau getan werden, um der Gegenseitigkeit von Männern und Frauen mehr Kraft zu verleihen. Der Umgang Christi mit den Frauen erhält dabei den weiteren Weg, der mit Kreativität und Kühnheit beschritten werden muss. Zum anderen müssen wir über den Zusammenhang zwischen der allgemeinen Krise des Gottesvertrauens und der Krise der Verbindung von Mann und Frau nachdenken. Der Verlust des Vertrauens in Gott schafft Konflikt und Spaltung zwischen Mann und Frau. Von daher ist es wichtig, die Schönheit des Schöpfungsplans, der die Gott-Ebenbildlichkeit auch in den Bund von Mann und Frau einschreibt, wieder zu entdecken. Di cuore saluto i pellegrini provenienti da paesi di lingua tedesca, nonché dal Belgio e da Paesi Bassi. Un particolare benvenuto al gruppo dell'Apostolato per i non vedenti dell'Archidiocesi di Vienna, ai ministranti di Eupen e alle suore dei Divini Redentori che celebrano 25 anni di professione religiosa. Il Signore risorto vi colmi della sua pace e gioia, la sua parola vivente vi guidi sul vostro cammino. Dio benedica voi e vostri cari. Von Herzen grüße ich die Pilger aus den Ländern deutscher Sprache, sowie aus Belgien und den Niederlanden. Besonders heiße ich die Gruppe des Blindenapostolats der Erzdiözese Wien willkommen, wie auch die Ministranten aus Eupen und die Schwestern vom Göttlichen Erlöser, die ihr 25-jähriges Professjubiläum feiern. Der auferstandene Herr erfülle euch mit seinem Frieden und seiner Freude. Sein lebendiges Wort leite euch auf eurem Weg. Gott segne euch und eure Lieben. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto
que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de ingreso. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está dedicada a la diferencia y a la complementariedad entre el hombre y la mujer. El libro del Génesis insiste en que ambos son imagen y semejanza de Dios. No solo el hombre por su parte, no solo la mujer por su parte, sino también la pareja. La diferencia entre ellos no es para competir o para dominar, sino para que se dé esa reciprocidad necesaria para la comunión y para la generación a imagen y semejanza de Dios. En esta complementariedad está basada la unión matrimonial y familiar para toda la vida, sostenida por la gracia de Dios. El ser humano está hecho para la escucha y la ayuda mutua. Para superar las dificultades de esta unión, me gustaría indicar 2 puntos que nos comprometen con urgencia. Tenemos que hacer mucho más en favor de la mujer, primer punto. No solo para que sea más reconocida, sino para que su voz tenga un peso real, una autoridad efectiva en la sociedad y en la Iglesia. Segundo punto, me pregunto si la crisis de fe en el Padre no estará también relacionada con la crisis de la alianza entre el hombre y la mujer. De aquí nace la responsabilidad de la Iglesia y de todos los creyentes de redescubrir la belleza del diseño creador de Dios, que impone también su imagen en el vínculo del hombre y la mujer. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos venidos de España, México, Argentina y Ecuador y otros países latinoamericanos. Queridos hermanos y hermanas, cuando el hombre y la mujer juntos colaboran con el designio divino, la tierra se llena de armonía y de confianza. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa. Après avoir salué les fidèles de langue allemande, espagnole, le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue portugaise. Que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Deus criou o ser humano à sua imagem. Criou-os homem e mulher. Esta afirmação da Sagrada Escritura diz-nos que não só o homem em si mesmo é a imagem de Deus, nem só a mulher em si mesma é a imagem de Deus, mas também o homem e mulher, como casal, são imagem de Deus. A diferença entre o homem e a mulher
não tenha em vista a contraposição nem a subordinação, mas a comunhão e a geração. E isto sempre à imagem e semelhança de Deus. A propósito, a cultura moderna gerou muitas dúvidas e criou muito ceticismo. Pergunto-me se a chamada teoria do gender não seja a expressão de uma desistência e frustração, negando a diferença sexual porque não sabem entender-se com ela. A remoção da diferença é o problema, não a solução. Para resolver os seus problemas de relação, o homem e a mulher devem mutuamente falarem-se mais, ouvirem-se mais, conhecerem-se mais e amarem-se mais. Deus confiou à terra a aliança do homem e da mulher. A falência desta aliança gera a aridez dos afetos no mundo e obscurece o céu da esperança. Por isso, é grande a responsabilidade que têm todos os crentes de descobrir e dar a conhecer a beleza do desígnio criador de Deus. A terra enche-se de harmonia e confiança quando a aliança entre o homem e a mulher é vivida como deve ser. E se o homem e a mulher a procurarem juntos entre si e com Deus, sem dúvida que a encontram. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, benvenuti. Saluto cordialmente i fedeli della parrocchia di Torron e il gruppo di sacerdoti del Portogallo. Il Signore vi benedica perché siate dovunque per tutti faro di luce del Vangelo. Possa questo pellegrinaggio rinvigorire nei vostri cuori il sentire e il vivere con la Chiesa. La Madonna accompagni e protegga voi tutti e i vostri cari. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos da língua portuguesa, bem-vindos. Saúde cordialmente os fiéis da paróquia de Torrão e o grupo de sacerdotes de Portugal. O Senhor vos abençoe para seres em toda a parte farol de luz do Evangelho para todos. Possa esta peregrinação fortalecer nos vossos corações o sentir e o viver com a Igreja. Nossa Senhora acompanhe e proteja a vós todos e aos vossos entes queridos. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي، وهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. Nous arrivons aux salutations des fidèles de langue arabe. ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. في مسيرة تعاليمه عن الأسرة تكلم قداسة البابا اليوم عن الاختلاف والتكاملية بين الرجل والمرأة، منطلقاً من قصة الخلق حيث نقرأ أن الله خلق الإنسان على صورته ذكراً وأنثى، ومن ثم فالكائن البشري يحتاج للتبادلية بين الرجل والمرأة كي يتعرف على ذاته وكي ينمو بتناغم في الفكر والفعل وفي المشاعر والعمل،
وحتى في الإيمان. إن فشل العلاقة هذه يصيب العالم بجفاء المشاعر والإحباط والمرض. ودعا البابا للعمل أكثر في المجتمع وفي الكنيسة من أجل المرأة، موضحاً أن أزمة الثقة الجماعية في الله هي مرتبطة بأزمة العلاقة والعهد بين الجنسين، حيث أن فقدان الثقة في الآب السماوي ينتج أيضاً الانقسام والصراع بين الرجل والمرأة. وهنا تظهر مسؤولية الكنيسة وجميع المؤمنين في إعادة كشف جمال تدبير الخالق وتأكيد المسؤولية التي منحها الله للإنسان بنقش صورته في العهد بين الرجل والمرأة. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Libano e dal Medio Oriente. Dio creò l'uomo maschio e femmina a sua immagine, dando a entrambi la stessa dignità e uguaglianza. Lavoriamo nella Chiesa e nella società affinché tale uguaglianza venga rispettata, rifutando ogni forma di sopruso e di ingiustizia, in particolare contro le donne. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga dal maligno. أتوجه بتحية قلبية للمؤمنين الناطقين باللغة العربية، وخاصة القادمين من لبنان ومن الشرق الأوسط. لقد خلق الله الإنسان ذكراً وأنثى على صورته، ومنح كليهما ذات الكرامة والمساواة. لنعمل إذن في الكنيسة والمجتمع على احترام هذه المساواة ورفض كل شكل من أشكال التعالي أو الظلم، لا سيما ضد المرأة. ليبارككم الرب جميعاً ويحرسكم من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych Et z nous arrivons maintenant aux apostolską salutations służbą des fidèles polonais. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Oto streszczenie dzisiejszej katechezy. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza katecheza jest poświęcona wielkiemu dobrodziejstwu, jakim Bóg obdarzył ludzkość, stwarzając na swój obraz mężczyznę i kobietę oraz ustanawiając sakrament małżeństwa. Różnica płci nie służy przeciwstawianiu się sobie mężczyzny i kobiety, czy też podporządkowaniu kogoś z nich, lecz służy jedności, przekazywaniu życia, ich wzajemnemu ubogacaniu się. Kultura współczesna otworzyła nowe przestrzenie, by pełniej zrozumieć tę różnicę. Stworzyła niestety również wiele wątpliwości. Czy na przykład teoria gender nie jest także wyrazem jakiejś frustracji, która ma na celu zatarcie różnicy seksualnej, ponieważ nie potrafi już z nią sobie poradzić? Komplementarność relacji mężczyzny i kobiety domaga się ich wzajemnego poznawania się, zrozumienia
miłości i przyjaznej współpracy. Trzeba, aby rola kobiety była dzisiaj bardziej dostrzegana w społeczeństwie i w Kościele, by jej głos i autorytet był doceniany i szanowany. Sposób, w jaki Jezus odnosił się do kobiet w sytuacji mniej korzystnej niż nasza, wskazuje nam drogę, którą należy pójść z większą kreatywnością i odwagą. Zastanawiam się także, czy powszechny kryzys zaufania do Boga, który wyrządza wiele szkód, nie jest też powiązany z kryzysem przymierza sakramentalnego między mężczyzną a kobietą. Opis biblijny o raju i grzechu pierworodnym przypomina, że komunia z Bogiem odzwierciedla się w komunii ludzkiej pary, a utrata zaufania do Niego rodzi podział i konflikt między mężczyzną a kobietą. Stąd wynika dzisiaj wielka odpowiedzialność Kościoła, wszystkich wierzących, aby na nowo odkryć i ukazać światu piękno planu stwórczego, który wpisuje obraz Boga także w przymierze zawierane między mężczyzną i kobietą. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto i pellegrini polacchi, in modo particolare tutti gli sposi. Insieme a voi rendo grazie a Dio per la gioia e per la pace delle coppie felici. Sappiamo tuttavia quanto sono le famiglie e i coniugi provati dalle crisi e dalle divisioni. La raccomando alle vostre preghiere. Confidando nella potenza di Cristo risorto, riscoprano la forza unificante dell'alleanza sacramentale e ricostruiscano la reciproca fiducia nel perdono e nella riconciliazione. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam pielgrzymów polskich, szczególnie wszystkich małżonków. Wraz z wami dziękuję Bogu za radość i pokój małżeństw szczęśliwych. Wiemy jednak, jak wiele rodzin, małżeństw jest doświadczonych kryzysem i rozbiciem. Polecam ich waszej modlitwie. Niech ufni w moc Chrystusa zmartwychwstałego odkryją na nowo jednoczącą siłę sakramentalnego przymierza, a w przebaczeniu i pojednaniu odbudują wzajemne zaufanie. Z serca wam błogosławię. Saluto cordialmente i superiori e i seminaristi del Seminario Maggiore di Grodno in Bielorussia, venuti in pellegrinaggio di ringraziamento per i 25 anni della sua attività. Carissimi, la visita alle tombe degli Apostoli Pietro e Paolo vi ricorda che la vocazione al sacerdozio è prima di tutto un incontro personale con Cristo risorto, il quale chiama e invia i suoi discepoli a portare a tutti il lieto annuncio della salvezza. Uniti a Lui avrete il coraggio di testimoniare il Vangelo con franchezza e misericordia. Vi benedico con affetto, sia lodato Gesù Cristo. Le Saint-Père qui a salué les supérieurs, les séminaristes du séminaire majeur de Grodno, en Biélorussie, séminaristes venus en pèlerinage de remerciements pour les 25 ans de l'activité de ce séminaire majeur. Особиста зустріча з Воскреслим Христом, який кличе і посилає своїх учнів нести усім радісну новину об збавленні. Об'єднані з ним будьте мужними, каб свідчити Євангеліє со щиростю і милосердністю. Я благословляю вас з любов'ю. Хвала Єсусу Христу.
Beatissimo Padre, i pellegrini di Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine. E l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibili a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Sono lieto di accogliere Je suis heureux d'accueillir les étudiants du Claretianum à l'occasion de l'année pour la vie consacrée et les religieuses du Très Saint Sacrement rappellent les 300 ans de leur congrégation. Je vous exhorte à vivre toujours votre vocation religieuse avec la joie et l'enthousiasme des disciples du Seigneur ressuscité, toujours fidèles au charisme de fondation. Je salue les prêtres de la miséricorde, l'école des sous-officiers de Viterbo, à côté de Rome, la Reale Mutua Assicurazione les groupes paroissiaux et particulièrement les fidèles de Cervinara et Airola. Je salue aussi la délégation de Arezzo qui m'y a reçu avec tellement de gentillesse et qui m'a offert le livre de l'histoire. Merci beaucoup. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Dans cette période de Pâques, je vous encourage à être des véritables témoins de la résurrection dans vos familles et dans votre vie. Chers jeunes, et particulièrement vous, étudiants de l'école Sainte-Élisabeth de Rome, souvenez-vous que la miséricorde est le don le plus beau de Dieu. Chers malades, laissez-vous consoler par le Père céleste, et vous, chers jeunes mariés, vivez votre amour imitant l'amour miséricordieux de Jésus. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, dimanche prochain pour le Regina Coeli. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.